नागरिकता संशोधन कानून अर्थात सीएए को लेकर पश्चिम बंगाल में एक बार फिर राजनीति गर्मा गई है। राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हमेशा से ही कहती आई है कि पश्चिम बंगाल में किसी भी कीमत पर सीएए लागू होने नहीं देंगी। लेकिन इन सब विवादों के बीच शनिवार को दुर्गापुर के 31 नंबर वार्ड अंतर्गत विद्यासागर एवेन्यू स्थित बीजेपी कार्यालय में सीएए आवेदन शिविर का आयोजन किया गया। जैसे ही यह शिविर शुरू हुआ, पूरे इलाके का माहौल किसी सरकारी दफ्तर जैसा लगने लगा। मुख्य द्वार पर लोगों की लंबी कतारें, आवेदन पत्रों की भरमार और चारों तरफ बीजेपी कार्यकर्ताओं की भागदौड़ ने वातावरण को पूरी तरह से प्रशासनिक कैंप जैसा बना दिया। बीजेपी के पार्टी ऑफिस में सीएए कैंप का उद्घाटन हरिन घाटा के बीजेपी विधायक असीम सरकार ने फीता काटकर किया। इस मौके पर दुर्गापुर पश्चिम विधानसभा क्षेत्र के बीजेपी विधायक लखन घुरुई और बीजेपी के जिला उपाध्यक्ष चंद्रशेखर बनर्जी समेत पार्टी के अन्य नेता और कार्यकर्ता भी उपस्थित थे। बीजेपी विधायक असीम सरकार ने सीएए कैंप का उद्घाटन करने के बाद मीडिया कर्मियों से बातचीत करते हुए कहा कि जो लोग शरणार्थी हैं, भारत सरकार उन्हें नागरिकता देना चाहती है, लेकिन राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इसका विरोध कर रही हैं। लंबे समय से यहां रह रहे शरणार्थियों को नागरिकता दिलाने के लिए ही यह शिविर आयोजित किया गया है। আজকে সিএএ সচেতনতা শিবির, এটা তৎসঙ্গে সিএএ তে অ্যাপ্লিকেশন যাতে মানুষ সঠিকভাবে সহজে করতে পারে সেই সিএএ ক্যাম্পের ব্যবস্থা করা হয়েছে এই চণ্ডীদাস মার্কেট। এটা কাদের পক্ষ থেকে? ভারতীয় জনতা পার্টির মূলত এখানে মাননীয় বিধায়ক সাহেব রয়েছেন, আর আছেন আমাদের ভারতীয় জনতা পার্টির যিনি জেলার উদ্বাস্তু সেলের কনভেনার। সকলের সম্মিলিত অবস্থায় এটা এই উদ্যোগটা নেওয়া হয়েছে। দেখুন, তৃণমূল কি বলল তা যদি শুনতে হয় তাহলে মানতে হবে যে মহাভারত লিখেছিলেন নজরুল ইসলাম। তৃণমূল কি বলল তা যদি মানতে হয় তাহলে মানতে হবে চাঁদে গেছেন ইন্দিরা গান্ধী। এই জন্য ওদের কথা যত কম বলবেন আর যত তাড়াতাড়ি গদি থেকে উনি নামেন, বাংলার মানুষের তত মঙ্গল। উদ্বাস্তু সম্প্রদায়ের মানুষের জন্য ভারতীয় জনতা পার্টি যেটা করেছে, বিশেষত হিন্দুদের জন্য, পার বাংলা থেকে ভারত ভাগের বলি যে হিন্দু সম্প্রদায়ের মানুষ পালিয়ে পালিয়ে ভারতবর্ষে আসতে বাধ্য হয়েছিল, তারা মা বোনদের ইজ্জত রক্ষা করবার জন্য এবং নিজের জান মান রক্ষা করবার জন্য 14 পুরুষের ভিটা বাড়ি ত্যাগ করে তারা ভারতে এসেছিল। তারা জানতো না যে পালিয়ে পালিয়ে ভারতে এলে কখনো নাগরিকত্ব পাওয়া যায় না। পালিয়ে পালিয়ে এলে কিংবা পাসপোর্ট করে এসে চুপি চুপি থেকে গেলে তাকে বলে ঘুষপেটিয়া বা অবৈধ অনুপ্রবেশকারী বা ইল্লিগাল মাইগ্রেন্ট। এই ইল্লিগাল মাইগ্রেন্ট থেকে মুক্তি দিয়েছে, যেটা পৃথিবীর কোনো দেশ আমি বলছি চ্যালেঞ্জ করে আজ পর্যন্ত ইলিগাল মাইগ্রেন্টকে তারা নাগরিকত্ব দেওয়া তো দূরের কথা, আবেদন করার সুযোগটুকু দেয়নি। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के तरफ से सीएए कैंप लगाए जाने को लेकर दुर्गापुर की सियासत में हलचल तेज हो गई है। तृणमूल कांग्रेस ने सीएए के मुद्दे पर बीजेपी पर निशाना साधा है। तृणमूल कांग्रेस के जिला प्रवक्ता उज्जवल मुखर्जी ने कहा कि भारत सरकार का कोई भी कार्यक्रम सरकारी दफ्तरों के जरिए होना चाहिए। बीजेपी के पार्टी ऑफिस में सीएए आवेदन शिविर का मतलब है कि विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी इस मुद्दे पर चुनावी लाभ लेना चाहती है। तृणमूल कांग्रेस इस मामले को लेकर चुनाव आयोग से शिकायत करेगी। सीएए कैंप করছে আমি আপনার কাছে শুনলাম, আমি আগে জানি না। তো সিএ এটা পুরোপুরি তো সরকারের ব্যাপার। তো সরকার যদি কোনো বিধায়ককে যে কোনো পার্টির কার্যালয়ে করে, এটা সম্পূর্ণ নিন্দনীয় ব্যাপার। এখানে সাধারণ মানুষ তো যেতে পারবে না। যে কোনোই ক্যাম্প হোক, যদি সরকারি ক্যাম্প হয়, সেটা কোনোদিন রাজনৈতিক দলের অফিসে করা উচিত নয়। এটা যদি করে তাহলে ওরা ভুল করছে, কারণ সমগ্র সাধারণের যেখানে প্রবেশ আছে সেটা হচ্ছে সরকারি দপ্তর। সরকারি দপ্তরের নিয়ম নীতি আছে, সেগুলো সার্কুলেট করতে হবে, আগে মানুষকে বলতে হবে, তা না করে ওটা ওদের ব্যাপার। ওটা কোনো রাজনৈতিক প্রোগ্রাম হতে পারে, ওটা কোনো সরকারি প্রোগ্রাম বলে আমি মেনে নিতে রাজি নই। হ্যাঁ, তেমন যদি হয়ে থাকে আমরা দেখি যে ভুল কাজ হচ্ছে, প্রয়োজনে আমরা আমাদের রাজনৈতিক দল তো আমাদের দলের কাছে তুলবো, দল সেখানে যেমন ব্যবস্থা নেওয়া তেমন করবেন, দরকার পড়ে কমিশনে জানাতেই পারে।
কারণ এটা তো এই সময় করা উচিত না। দলীয় আমাদের বক্তব্যটা হচ্ছে দলীয় অফিসে কেন হবে? দলীয় অফিস মানে তো তাদের দলের প্রচার, সেখানটাতে কোনো সরকারি কাজ হওয়া উচিত নয়, এটা গরিব কাজ এবং সেখানে নিশ্চয়ই আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া উচিত। वहीं बीजेपी के पार्टी ऑफिस में सीएए आवेदन कैंप लगाए जाने के सवाल पर दुर्गापुर पश्चिम विधानसभा क्षेत्र के बीजेपी विधायक लखन घुरुई ने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। এই ক্যাম্প দীর্ঘদিন চলছে। নরেন্দ্র মোদী সরকার, অমিত শাহ ঘোষণা করেছিলেন, আর লাগাতার চলছে। আজকে দুর্গাপুরে আগেও চলেছে, কিন্তু যেহেতু আমাদের রাজ্যের কনভেনার নসীমদা আছেন, তিনি আসাতে আরো উৎসাহিত হবেন, বাস্তব জিনিসটা বুঝতে পারবেন, ভালো অভিজ্ঞতা আছে এই বিষয়ে, উনি বলবেন। আজকে সভা আছে, সবাই তিনি বক্তব্য রাখবেন। অর্থাৎ দুর্গাপুরে মানুষ যারা সিএর মধ্যে যুক্ত করেননি বা তারা নিজেকে এখানে ফর্ম ফিল আপ করেননি, কিন্তু ফর্ম ফিল আপ করতে পারেন, তার জন্য আজকে আপনাদের দেখা হয়েছে। অসুবিধা মূল্যবান বক্তব্য রেখেছেন। উদ্দেশ্য দুর্গাপুরে শুধু নয়, সারাউন্ডিং দুর্গাপুর, আসানসোল, এই শিল্পাঞ্চল মানুষ যাতে যারা চলে এসেছিলেন, পালিয়ে এসেছিলেন, বাধ্য হয়েছিলেন, তাদের নাগরিকত্ব পায়, সেই ফর্ম ফিল আপ আবেদন নিয়ে আজকে আমরা এই বৈঠকে শুরু করেছি। উনি অসুবিধা আগেই বললেন 2005 সালে এই মমতা ব্যানার্জি এই সিপিআই বিরুদ্ধে আন্দোলন করতে বলেছিলেন, যারা চলে এসেছেন নাগরিকত্ব দেওয়া হবে, দেওয়া উচিত, দিচ্ছেন না, অনুপ্রবেশকারীদের রক্ষা করার জন্য তিনি 2005 সাল স্পিকারের কাগজ ছুড়ে মেরেছিলেন। আর এই সেই মত বিচারিতা করছেন, তার কারণ তারা বুঝে পেরেছেন তার গতি তলামল অবস্থা। যেহেতু বাংলার বাংলা মানুষরা আজকে দলে দলে তার নাগরিকত্ব পাচ্ছেন, মোদী দিয়েছেন, মোদী জয়গান গাচ্ছেন, আর তিনি আতঙ্কিত হয়ে ভীত হয়ে এই কথাটা বলছেন। উনি কি বলছেন দেখার কোনো দরকার নেই। মানুষ কিন্তু বিজেপির পক্ষে আছে, মানুষ সিএর পক্ষে আছে, মানুষ ফর্ম ফিল আপ করছে, তার জবাব মানুষ 2026 সাল देवे। बहरहाल कुल मिलाकर देखा जाए तो सीएए शिविर को लेकर इलाके में राजनीतिक गर्माहट बढ़ गई है। एक तरफ बीजेपी ने इसे शरणार्थियों को नागरिकता दिलाने वाला मुहिम बता रही है, वहीं तृणमूल कांग्रेस ने इसे बीजेपी का चुनावी हथकंडा कहकर सवाल खड़ा किया है। दुर्गापुर से साधन रूज की रिपोर्ट, पब्लिक टाइम्स। खुले एवं स्वच्छ वातावरण में घर बनाने का सपना पूरा करने के लिए गोविंदो धाम लेकर आया है ड्रीम हाउस प्रोजेक्ट, वो भी रानीगंज जामुड़िया शहर के बिल्कुल निकट NH 60 से महज कुछ कदमों की दूरी पर कुनस्तोड़िया तपसी पेट्रोल पंप के निकट गोविंदो धाम में आपको मिलेंगे उचित कीमत और आसान किश्तों पर प्लॉट्स और डुप्लेक्स। गोविंदो धाम प्लॉट में 24 फीट रोड के साथ टेम्पल, पार्क, किड्स प्लेइंग एरिया और भी बहुत कुछ उपलब्ध होगा। गोविंदो धाम रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स से महज 4 किलोमीटर के दायरे में रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, मार्केट, हॉस्पिटल, स्कूल की सुविधा होगी उपलब्ध। गोविंदो धाम में प्लॉट्स और डुप्लेक्स बुक करने वालों को मिलेंगे अट्रैक्टिव गिफ्ट्स। तो फिर देर किस बात की, आपके सपनों को पूरा करने गोविंदो धाम लेकर आया है ड्रीम हाउस प्रोजेक्ट। संपर्क करें 9332202961, 7001804855।